बालेश्वर प्रेस इम्प्रेस मीडिया क्लब्र वार्षिक उत्सव स्थानीय भेनिया पाराडाइज कल्याण मंडप में रविवार अनुष्ठित हो जाइछि। आयोजित कार्यक्रम में राज्य शासक दलर मुख्य उपसचेतक गोविंद चंद्र दास मुख्य अतिथि भाव जोग दी शिल्प मान्यता पर गणमाध्यम सांप्रतिक स्थिति शीर्षक उपर आलोचना करते। भारतीय संविधान चतुर्थ स्तंभ भाव परिचित गणमाध्यम प्रतिनिधि तथा सांबादिकों निष्ठापूर्ण कार्य ही साधारण लोकंकु न्याय प्रदान में सहायक हो पारुछि बोली कहिथिले। तेबे वर्तमान राज्य सरकार सांबादिकों सामाजिक सुरक्षा बाबद चिंता करुथिबा बेले आगामी दिन में उचित पदक्षेप नेबे बोली श्री दास आशा प्रकाश करथिले। समाज उत्तर ओडिशा संस्करणर ब्यूरो मुख्य अनुपम प्रहराज ଏହି ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ଦେଶ ତଥା ରାଜ୍ୟର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସ୍ଥିତି ଓ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସଦର ବିଧାୟକ ମାନସ କୁମାର ଦତ୍ତ, ବ୍ରିଟ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆଲୋକ କୁମାର ସାହୁ, ଜନପ୍ରିୟ ଖବରକାଗଜର ସମ୍ପାଦକ ତଥା ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଗଠକ ନରେନ୍ଦ୍ର ବିହାରୀ ଦାସ, ସମାଜସେବୀ ଏସ୍ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ପ୍ରମୁଖ ଏଥିରେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ସତ୍ୟ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରକାଶ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଦେଇଥାଏ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଉଭୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ଅତିଥିମାନେ ମତ ଦେଇଥିଲେ। ସମ୍ମାନିତ ବକ୍ତା ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ତଥା କାବ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ସର୍ବେଶ୍ୱର ଦାସ, ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭର ସମ୍ପାଦକ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଦାସ, ନୂତନ ବାର୍ତ୍ତାର ସମ୍ପାଦକ ବିଭୁପଦ ଦାସ, କବି ଡକ୍ଟର କାଳୀପଦ ପଣ୍ଡା, ଆଇନଜୀବୀ ମନୋଜ କୁମାର ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସ୍ଥିତିରେ ସାମ୍ବାଦିକ ତଥା ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନା କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଓ ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ବାବଦରେ ମତାମତ ରଖିଥିଲେ। ସଂଗଠନର ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟ ପଦ୍ମଲୋଚନ ଦତ୍ତ ତାଙ୍କର ସଦ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ 3 ପୁସ୍ତକ ମଞ୍ଚାସୀନ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରେସ୍ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ ମିଡ଼ିଆ କ୍ଲବ୍ର ସଭାପତି ଜନପ୍ରିୟ ଖବରକାଗଜର ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଉଜ୍ଜଳ ଚନ୍ଦ୍ର କର ଏହି ଉତ୍ସବରେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିବା ସହ ସ୍ୱାଗତ ଅଭିଭାଷଣ ରଖିଥିଲେ। ଉପସଭାପତି ସନ୍ଦୀପ୍ତ ଦାସ ବିବରଣୀ ଉପସ୍ଥାପନ ସହ କ୍ଲବ୍ର ବହୁମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ଅଭୟ ଦାସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଂଯୋଜନା ସହ ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ବାସୁଦେବ ରାଉଡ଼, ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସ, ଗୟାଧର କର, ଅଜିମ ବାଲେଶ୍ୱରୀ, शेख नजीम, रतिकांत दत्त, अरूप नारायण महांती, धीरेन्द्र नायक, उमाकांत राउत, विश्वजित प्रधान, तरुण कुमार कर, करुणाकर भूया, प्रभाकर दास प्रमुखों समेत क्लब्र समस्त सदस्य उत्सव परिचालन में सक्रिय सहयोग करते। बालेश्वर उन्नति हो समस्त गणमाध्यम आशा करी काम करने जाति धर्म दल निर्विशेष सब सब अनुष्ठान आगू को बढ़ी पार जिते बड़े आम गोटे दल रही ये गणमाध्यम आगे पार जाति धर्म दल आम ऊर्ध रही सब समाज काम करवा एकता यदि एक प्रेस क्लब आगे आगू को जीव ये समस्त भाव आशा विश्वास रही समस्त नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। कि जो सांप्रदायिक परिस्थिति रे जो प्रकार भाव रे सांबादिक माने चैलेंजेस को एक्सेप्ट करे कि सांबादिकता करूचंती, निश्चित खबर प्रदान करूचंती एवं गणतंत्र चतुर्थ स्तंभ बोली हम ताको मान्यता दोचे से मान्यता पाई आपण माने जो अहरह परिश्रम करचंती सेति पाई आपण मानको हृदय रु अनेक अनेक साधुवाद जणाउची, धन्यवाद अर्पण करूची। विशेष कर जो शीर्षक रखा जाइछि कि सांबादिक एक शिल्प ये विषय यदि आरंभ करिया जीव ताहले दिन और राति कम पड़े जीव ये विषय सरिबो। वास्तविक सांबादिक केबे पेशा नहीं पारे ना, केबे वृत्ति नहीं पारे ना, ये वास्तविक एक सामाजिक काम। तेणु जो माने सांबादिकता करूचंती आमे ताको केवल गोटी आशा करिबा जो साधारण लोक माने जेतेबेले प्रशासन ताको कथा सुनु नै, शासन रे थिबा लोक माने सुनु नांती, पुलिस जेतेबेले कथा सुनु नै सेतेबेले जदि के आहा बोली डाके सी होची सांबादिक। तेणु आपण माने सेही बळिया चतुर्थ स्तंभर जो दायित्व अछि, कर्तव्य अछि ताको निर्वाह करंतु। मो अनुरोध करिबी कि परिस्थिति जहां भी हो जेहेतु आपण माने दायित्ववान सांबादिक हिसाब रे केवल सत्यता उपरे ही आधारित खबर दियंतु। एठाई आपण मानु केवल निवेदन करिबी। मो शुभेच्छा जणाउची जगन्नाथ जगन्नाथन पाखरे आपनकर संगठन रो उत्तरोत्तर कामना करूची। मते एटिके डाकी थिबारु मनाकू बहुत बहुत शुभेच्छा जणाउची। समस्त उत्तरोत्तर कामना करूची। समस्त नमस्कार, धन्यवाद।